Pozdrav Josipe, dobar dan. Evo, dobrodošao u ovaj podcast u sklopu digitalnog inovacijskog inkubatora. Dobar dan. Dobar dan. Teme nekako kojima se bavimo u cijelom ovom projektu, ono što nam je važno je da mladi, općenito studenti, ljudi pronađu tu inspiraciju, pronađu strast, posao, projekte koje ih vesele. Što tebe veseli, inspirira, motivira? Oko čeg si strastven? Evo, šta bi ovako rekao? Pa evo, I poslovno i privatno. Pa ja bi izdvojio, obzirom da radim u sektoru logistike, izdvojio bi da je rad u logistici vrlo izazovan i vrlo dinamičan. Svaki novi dan nosi sa sobom neke nove zadatke. Tako da pretpostavljam, odnosno sugeriram nekim mladim ljudima, ukoliko nisu još odlučili za neki smjer u kojem bi krenuli, logistika je svakako jedan od zanimljivih i interesantnih grana poslovanja u kojem bi se, vjerujem, veći dio, odnosno neki od studenata mogli pronaći. Eto, ono što mene inspirira, što mi je strastveno, znači svakako je rad sa ljudima, jer biti logističar ne znači samo upravljati kamionima, viličarima, paletama, nekim proizvodima, već upravljati i velikim timom ljudi, što u današnje vrijeme je dosta zahtjevno, ali ta zahtjevnost ne bih rekao da je neka loša strana, već u vama budi neku strast, volju za poboljšanjem svakodnevno, rada na sebi, ali isto tako posljedično rada i na drugima, odnosno upravljanju vašim timovima. Koje su tu, mislim, ovako, kad ljudi razmišljaju možda o logistici, nekako je možda taj cijeli dio, ne bih rekao nevidljiv, ali onako možda ga toliko ne, kako da kažem, ne susreću se toliko sa njim. Koja je zapravo onako nekakva ključna stvar koju vi zapravo radite i donosite i vrijednost koja se stvara tu? Upravo tako, dobro pitanje. Ovako, znači, logistika često, ajmo reći, je nevidljiv dio sustava nekog poslovanja, no međutim, logistika je jedan filter, možemo reći laički jedna jetra organizma koja probavi puno toga da bi kasnije uspjeh cijele kompanije bio na nivou. Dakle, kroz logistiku prolazi kompletno sve od proizvodnog procesa pa skroz do finalnog proizvoda, odnosno do onog trenutka kada prodaja, odnosno maloprodajne trgovine plasiraju proizvod na tržište i prodaju ga finalnom kupcu. Karijera, vjerujemo, proći ćemo kroz to, traje već dosta neko vrijeme. Jel bio neki projekt ili rezultat ili nekakav uspjeh ili neke stvari koje su se desile u tih godina koji su onako te baš posebno motivirali, inspirirali, usrećili? Pa je, svakako. Evo, mogu se pohvaliti da zaista radim u jednom divnom, izvrsnom i mogu reći inspirirajućem timu ljudi u logistici sa kojima sam prošao više bitnih projekata i u jednom trenutku mi je možda teško istaknuti neke koji mi je bio top, ali evo, mogu se dotaknuti da smo prije 3 godine imali jedan divan projekt automatizacije koja znamo da je u današnje vrijeme jako bitna, posebno kad pričamo o mladim ljudima koji danas vole nekakve nove stvari, vole brzine u poslu, vole dinamičnosti, tako smo i mi implementirali, znači, robotsku ruku koja služi, znači, za pripremu i komisioniranje cijelih redova sa palete. Znači, ako ste vidjeli nekada i uzimali u trgovinama sanduk jamnice, znači mi imamo robota koji je toliko pametan, koji može uzeti cijeli red sanduka, složiti ih na paletu i pripremiti, znači pomoći komisionerima, maknuti im veći dio tereta sa leđa i omogućiti lakšu i bržu pripremu robe za maloprodajne trgovine.
Ajmo se vratiti malo unazad. Kako si došao do svega toga što radiš danas? To neko putovanje od nekih školskih dana do danas. Kako je to sve izgledalo? Pa eto, mogu se sjetiti da od školskih dana do danas, znači po završetku školovanja, odnosno završetku srednje škole, odlučio sam da nekako moj put bude što brži, da se želimo samostaliti što prije, odnosno da kao mladi dečko što prije položim vozački ispit, da kupim prvi automobil, tako da sam odlučio krenuti u smjeru zaposlenja. Nekako mi je uvijek bilo zanimljivo dok sam razmišljao o školovanju, da bi volio raditi nekakvo planiranje, organizaciju nečega, znači nekakav dinamičan posao. Nisam zamišljao svoj posao sjediti u uredu 8 sati, već kombinacija rada, ali i nekakvog intelektualnog razmišljanja. Tako da sam se zaposlio dosta rano u tada poznatom Turbo Limoću, znači to je bila trgovina, odnosno logistički lanac koji je služa, vjerujem da se još svi dobro sjećaju, znači bavili su se prodajom... Barem je neki mrvicu stariji možda, mrvicu stariji. S obzirom da, jel postoje još ili ja mislim čak i da ne? Ne, više ne postoji. Uglavnom imali su, popularni su bili jako za prodaju dječjih igračaka i opreme za djecu, tako da... U toj firmi sam se zadržao godinu i nekoliko mjeseci. Nakon toga sam osjetio da mi je potrebna promjena i da želim nešto više i jače. U tom trenutku je krenula sezona u Jamnici, to je bila jedna firma koja je bila također blizu mog skladišta, gdje sam ja predao molbu za posao i otišao u posao sezone, znači krenuo sam kao sezonski radnik. Znao sam da moram krenuti sve iz početka, od prve stepenice, to mi nije bio problem, jer inspiriralo me to što sam znao da ulazim u veliku kompaniju. U kompaniju u kojoj ima mogućnosti na pretek. Sad ono što bih spomenuo, da ne zaboravim, jako je bitno kada krenete kao mlada osoba u posao, računati na strpljenje. Znači morate biti strpljivi kod gradnje karijere, jer ja bih rekao da se u većini slučajeva ne događa ništa preko noći. Tako je bilo i kod mene, znači krenuo sam kao komisioner u skladištu, radio sam pripremu robe za trgovine, nakon nekog vremena, odnosno poslije godine dana sam se pomaknuo na vozača viličara, znači tu sam bio vozač viličara, također sam cijelo vrijeme radio predano posao, no međutim i dalje sam vidio da još imam prostora za dalje. Nakon toga sam prošao na kontrolora u skladištu, znači za skladištara, taj posao sam radio 3 godine, na raznim pozicijama, kontrolor ulaz, izlaz robe, administrator u uredu, izrada carinske deklaracije za izvozne kamione, otprema kamiona, izrada dokumentacije. Također tu sam radio sa puno kolega koji su stvarno divni ljudi, no međutim i tu sam vidio da bih mogao pomoći, odnosno da bih mogao dati još sebe u taj posao, u logistici. Tako da sam nakon nekoliko vremena radio i trenutno radim posao, znači kao skladišni koordinator, znači ja sam koordinator skladišnog poslovanja u Jamnici. Tako da taj posao odrađujem već 3 godine, predano, posao jako zanimljiv, jako dinamičan. Sad tako se možemo dotaknuti kratko kako moj posao trenutno izgleda. Kako bi vrlo, vrlo plastično, evo, da moraš objasniti nekom djetetu od 5 godina ili onako nekog ko stvarno možda još ne razumije toliko svijeta oko sebe, kako bi objasnio to što ti radiš? Pa evo, rekao bi da je logističar općenito neki striček, obzirom da objašnjavam u djetetu, striček koji se brine da u njegovoj maloprodajnoj trgovini u kvartu
uvijek onaj sokić koji se proizvodi na proizvodnoj liniji, a on najviše voli, uvijek bude dostupan u njegovoj trgovini na polici. Eto, to bi rekao onako u jednoj rečenici. Kako, recimo, evo, mislim, ja bih rekao interesantna perspektiva za recimo neku firmu poput Jamnice, i onda s druge strane imamo neki maloprodajni dućan, nije bitno, jel veliki, mali, kakav god. Kako funkcionira ta spona između vas i njih, dogovor sa njima, jel oni zovu vas pa kažu nama nešto fali pa vi dovlačite njima, ili je vaš zadatak proaktivno surađivati s njima, voditi računa da njima ništa ne fali? Kako izgleda recimo ta dinamika između vas i trgovina? Obzirom da smo mi stvarno velika kompanija, eto mogu dotaknuti se, znači u Jamnici radi trenutno 952 zaposlenika u raznim sektorima. Ovo što ste pitali kako posluje, znači suradnja između maloprodaje i skladišta, u tom dijelu znači do izražaja dolazi naša prodaja, odnosno prodajni timovi, prodajni predstavnici koji se brinu o tome da obilaze dostatna mjesta i ukoliko su to veće trgovine, onda su to automatske elektronske narudžbe kupaca, a ukoliko su neki manji maloprodajni lanci, odnosno manje trgovine, znači tu se rade narudžbe nekoliko puta u tjednu, narudžbe dolaze do našeg sustava, znači u SAP-u u skladištu, mi robu pripremamo i imamo pravilo da je od same narudžbe kupca do naše isporuke prođe znači samo 24 sata. Mogu se pohvaliti da smo mi jedini na tržištu, odnosno u Hrvatskoj, koji još uvijek uspijevamo isporuku vršiti u roku od 24 sata. Znači, vi ste danas popodne primijetili da vam nedostaje robe na polici, odnosno da se prodalo više od uobičajenog, javite našem prodajnom predstavniku ili vas je on obišao jutros i sutra ujutro već možete očekivati svježu isporuku Jamnice i jamničenih proizvoda u vašoj trgovini. Koliko je teško ostvariti tako nešto? Mislim, ja vjerujem da dosta ljudi ne razmišlja o tome šta se sve mora desiti u pozadini da bi to, recimo, unutar 24 sata stvarno bilo na polici trgovina. Upravo tako. Težak je to put, ali imamo već dovoljno iskustva, imamo velike timove ljudi, kvalitetnih kolega koji su doveli, ja bih rekao, do savršenstva upravo taj proces. Zahtjevno je, posebno sad kad se borimo u ovom vremenu sa nedostatkom općenito ljudi, odnosno radne snage u Hrvatskoj, no međutim smatram da Jamnica dosta dobro balansira između tog odnosa zaposlenik-poslodavac, tako da još uvijek nije izazovno isporučiti sve na vrijeme. Jedna, recimo, stvar vezana uz kulturu, već si dosta dugo u Jamnici, koju bi istaknuo onako koja je možda bitna za buduće mlade zaposlenike, onako nešto što se tebi barem možda osobno ističe kao bitna stvar u kulture u Jamnici. Pa eto, mogu reći za kulturu da svakako jako cijenimo zaposlenike, odnosno kompanija nas cijeni kao zaposlenike i taj odnos poslodavac-partner, odnosno veza između zaposlenika i poslodavca je stvarno dosta izražena. Dodao bih još da Jamnica se svakako trudi, odnosno poboljšati, obzirom da nove generacije nam dolaze u skladište, odnosno u sve naše sektore rada. Znamo da se tu trenutno susrećemo sa 4 generacije koje rade, znači od onih baby boomera, od X generacije Y, pa eto, trenutno imamo nekakvih 10% generacije Z. Suradnja između kolega za sad je na zavidnom nivou, no svjesni smo da nove generacije traže i neke nove mogućnosti. Jamnica je velika kompanija i sigurno velika je prednost da postoji za svakoga tko dođe raditi u Jamnicu, kao što sam ja krenuo kao sezonski zaposlenik, može napredovati do stvarno kvalitetne pozicije, odnosno može razvijati svoju karijeru u dobrom smjeru.
Sad, kad kreću u cijeli taj svijet poslovni, ajmo reći, krenu graditi neku svoju karijeru, kako prepoznat fit između sebe i kompanije, kako si recimo ti to možda prepoznao kod sebe i primijetio, skužio da je to mjesto za sebe? I jesi li odmah u startu ili nije baš da to odmah shvatiš? Da, teško je reći kako prepoznat fit između kompanije i zaposlenika, odnosno da li sam ja prepoznao odmah fit između sebe i kompanije, pa ne mogu reći da sam prepoznao odmah. No međutim, kad sam ušao u taj sistem, u tu veliku kompaniju, ja sam smatrao da sigurno ću pridonijeti, odnosno svojim poslom prikazati sebe u tom svjetlu da će postojati mogućnost napretka. Vjerujem da u tom dijelu jako velik impakt ima i pozicija odakle dolazite. Reći ću vam samo primjer, znači jako je velika utjecaj lokalne zajednice na posao i isto tako obrnuto, poslodavca na lokalnu zajednicu. Recimo mi imamo 2 proizvodna pogona, jedan u Jamnici, to je kraj Pisarovine, i drugi u Svetoj Jani, tvornica Jana. Recimo u Pisarovini lokalno stanovništvo je jako lojalno Jamnici, obzirom da znamo ona potječe još za vrijeme prije rata, ratno stanje, bilo je teških situacija, tako da ti ljudi su lojalni prema Jamnici, ali isto tako i Jamnica kao kompanija, ajmo reći, vraća tu lojalnost prema svojim ljudima. Zašto, recimo, koje su neke ključne stvari i elementi bi istaknuo zašto je Jamnica dobar poslodavac, recimo možda u odnosu na iz svoje neke perspektive i sektora u kojem radiš? Što čini Jamnicu dobrim poslodavcem? Pa eto, osim ove dinamične atmosfere, da se sad ne ponavljam kao papagaj, već sam ju spomenuo, izazovnih trenutaka i mogućnosti napretka, svakako bih izdvojio ne manje važne stvari, a to su redovna primanja koja su u Jamnici stvarno ok. Tu su božićnice, uskrsnice, darovi za djecu, regres, naknada za godišnji odmor, pa čak i u onim teškim trenucima, znači mi to zovemo kada si na poslu, a plaćen si. Znači, to su nekakve naknade za i one najteže trenutke kad izgubimo nekog od najmilijih, slobodni dani vezani za sistematske redovne preglede gdje jako istječemo bitnost sistematskih pregleda, odnosno zdravlja naših ljudi. Tako da, eto, mislim da Jamnica je vodeća kompanija u Hrvatskoj što se tiče voda i pića. Osim vode i pića, što je možda široko javnosti poznato, Jamnica je veliki distributer i ostalih proizvoda. U ponudi imamo, znači, pivo i vino, a odnedavno smo, mogu reći, ponosni distributer i kave. Tako da smo sa time zaokružili jednu kompletnu priču dostave do samog dostavnog mjesta. Malo za sve one možda koji ne znaju koliki je onako impact Jamnice, imali sad tu nešto ili interesantno čut za znat ili da se vidi koliko stvarno ste snažna, velika kompanija, prisutni, ja bih rekao, gotovo svugdje. Upravo tako. Kada se gleda, Jamnica ima, znači, skladišta u nekoliko mjesta diljem Hrvatske i onda vam se to čini, to je kao naša obala jadranska razvedena, pa kao nije sve tu, ali opet vam je sve na dohvat ruke. Dakle, Jamnica trenutno ima 952 zaposlenika, plus mi smo zajedno u grupi pića sa Sarajevskim kiseljakom i MG Mivelom iz Srbije, tako da ukupno brojimo više od 1460 ljudi. Tako da impakt Jamnice na društvo, na naše društvo, odnosno na našu zemlju je stvarno jak. Za sve mlade studente danas koji gledaju, koji su možda blizu ili završetka faksa ili srednje škole ili bilo kakve vrste studija, obrazovanja i žele krenuti raditi. Čemu da razmišljaju, o čemu koji su možda neki faktori ili kriteriji, evo o čemu si ti vodio računa kod tih svojih prvih poslova i kretanja početka svojeg na tržištu rada?
Pa evo, mogu reći da smatram da se možda malo promijenila situacija u trenutku kad sam ja kretao sa zaposlenjem i od situacije danas u odnosu na sraz generacija koji se dešava. Svakako je trenutno bitno mladim ljudima nekakva sloboda, odnosno dobar odnos privatnog i poslovnog. Ja bih rekao da danas mladi ljudi teže imati dobar posao koji je stabilan, no međutim opet ne biti opterećeni njime i nakon radnog vremena i u dane vikenda, tako da eto, vjerujem da mogao bi dati savjet, neka se vode svojim načelima, svojim uvjerenjima i sigurno će izabrati dobar put. U Jamnicu su dobrodošli svi, obzirom da imamo stvarno široki spektar radnih mjesta. Vjerujem da će svako pronaći svoje mjesto pod suncem kod nas u Jamnici. To sigurno, s obzirom da ima stvarno jako puno prilika. Sad, kako odabrati pravu karijeru za sebe? Jel ti biraš karijeru ili karijera tebe? Koji je tvoj nekakav pristup tome bio? I mislim, postoji li uopće nekakav ispravan pristup, čak ako ne znam, znaš ili ne znaš što te točno zanima i veseli? Pa rekao bih da je to možda pola tko koga lovi, ali vi kad jednom uđete u taj svijet, u taj žrvanja, ja bih rekao, poslovnih mogućnosti, kao mladi zaposlenik, tu otkrivate sebe. Vjerujem da kad krenete sa radom, možda još niste sigurni što točno želite, ali nakon što krenete raditi, vi otprilike, što bi se reklo, slažete puzle, neke kockice i vi se vrlo brzo možete pronaći u nekom pravcu u kojem vaša karijera bi trebala krenuti i kako bi to na kraju trebalo izgledati. Postoji li nešto, mislim sigurno i u svom poslu, dosta si i okružen vjerojatno i mlađim i starijim kolegama, za one mlađe, postoji li neki pristup poslu, radu ili mindset nekakav ili promišljanja koja su ajmo reći, bitna na početku karijere, koja je važno demonstrirati da se pokaže da si možda ili drugačiji ili poseban ili da si vrijedan pažnje, ajmo to tako reći, možda više nego neko drugi. Pa postoji, kako ne. Jako je bitno da mladi ljudi imaju otvoren prema poslu i prema onim što ih očekuje na samom poslu. Sad, kako recimo prepoznat zatvoren Znači, jako puno pričamo, moraš imati otvoren moraš imati mindset orijentiran rastu, ajmo iz druge perspektive, kako skužiti ili jesi li možda imao neke situacije ili čuo ili pričao sa kolegama gdje je bilo baš gdje ste se vidjelo, ta osoba možda nije baš, recimo, neko otvorenog uma. Jel to baš samo kroz učenje, jel se to vidi kroz posao, pristup radu, ne znam, koji su neke stvari koje se gledaju? Pa, gleda se više stvari. Gleda se prvo, taj otvoreni smo spomenuli, no međutim, jako je bitno da li ste redoviti na poslu, da li vam je do tog posla stalo, to je najbitnije od svega. Jer ako je vama taj posao interesantan, ako vam je atmosfera na poslu bitna, vi ćete poštivati sve svoje obaveze i sve svoje zadatke. No, međutim, za neku uspješnu karijeru nije dovoljno samo ispoštivati redovne zadatke, vi morate ipak dati malo sebe. Što vremenski, a što dodatnim zadacima ili zalaganjem u tijeku svakog radnog dana, ja bih rekao. Imaš li tu možda neke savjete za njih, kako tražiti ili naći prave stvari u kojima ćeš zagrebati malo ispod površine, tražiti možda neki dodatan angažman, kako pristupiti možda za neke ljude i strah ili se pitaju ili boje pitanja, kako da se bace u vatru sa tim stvarima? Pa ja primjećujem kod mlađih generacija promijenio se mindset, tako da mlađi ljudi, odnosno nove Z generacije, nemaju problem baš sa nekakvim predstavljanjem problema, sa pitanjima. Starije generacije su se jako bojale pogriješiti kod rada u nečem. Sad se događa da imamo ljude koji su spremni poduzeti neke nove korake, nije ih strah pogreške, što naravno je dobro, ali može biti možda i loše. No međutim, svakako je bolje pokušati nešto napraviti i ne bojiti se pogreške,
nego biti u nekom strahu, ne pitati i ostati na mjestu gdje ste i krenuli. Za sve ljude, odnosno studente mlade koji gledaju možda prema Jamnici ili vašoj industriji, koji bi im nekako bio tvoj savjet za sve možda, ili u poslu kojem se ti baviš ili u industriji u kojoj jesi? Pa eto, moj savjet je svakako, ako razmišljaju, bilo da su studenti ili odrasli ljudi koji bi se želeli zaposliti u Jamnici, da se svakako prijave, da odu na našu web stranicu Jamnica Company gdje mogu pogledati otvorena radna mjesta za više različitih pozicija u kompaniji. Ništa nije nemoguće, imamo nerijetko slučajeve, odnosno kolege koji sada rade sa mnom recimo u logistici, koji su krenuli raditi studentski posao preko ljeta, mjesec, dva, kasnije su se ponovno vraćali svake godine, prva godina faksa, druga godina, treća godina, između semestara kako su imali vremena. Po završetku faksa ostali su sa nama i eto, mogu reći da su vrijedni zaposlenici, grade svoju karijeru i uspješno sudjeluju u očigledno su te prakse i studentski poslovi, ima tu nešto bitno. Tako, jel? Tu se saživite sa poslom i upravo u tim trenucima vidite da li je to za vas i da li ste vi za taj posao. Evo, za sam kraj, ako možeš recimo spomenuti ili ako imaš već možda nešto u smjeru u kojem gledaš, što smatraš da će biti ključna vještina u budućnosti i ima li već nešto što bi ti možda htio razviti kod sebe u narednih 5 ili 10 godina? Pa eto, smatram da će biti jako bitan će biti rukovođenje ljudi, odnosno leadership. Biti će od važnosti upravljati u nekim kriznim trenucima i teškim situacijama. Evo, mogu se pohvaliti da trenutno pohađam edukaciju Drive Beyond Excellence, program Accelerate, u kojem trenutno učimo kako voditi sebe kao rukovoditelj, da bi onda mogao voditi uspješno svoj tim. Tako da ono što ja želim naučiti, poboljšati u budućnosti je svakako upravo to ispravno, pravovremeno i kvalitetno rukovođenje ljudi, jer ukoliko ste dobar rukovoditelj, samo tako možete imati dobar tim, dobre rezultate i dobar uspjeh. Super, evo, hvala ti Josipe na razgovoru, bilo mi je drago i do neke druge prilike. Hvala vama.